سے کیا فائدہ تن کو دھویا اگر من کو دھویا نہیں ایسا گنگا نہانے سے کیا فائدہ. اب میں آخری بند بھیج رہا ہوں. اس کلام کا جو بند تو اور ہے لیکن آخری بند آپ کے بیچ لے رہا ہوں. محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. کہ نام میرا مشاہد ہے جامی لقب ہے گلاب پرسسوا کا کیا میں گھر میری تقریر کے وقت سوتے ہو جب تو پھر مجھ کو بلانے سے کیا فائدہ تن کو دھویا اگر من کو دھویا نہیں ایسا گنگا نہانے سے کیا فائدہ. تو نے پیاسے کو پانی پلایا نہیں بعد امرت پلانے سے کیا فائدہ. اوم شریمن مہاگنادھیپتی نمः شری لکشمی نارائن بھو نمः وانی ہرنیہ گربھا بھو نمः ماتا پرتھوی چرن کملے بھو نمः سروے بھو دیو نمو نمः. دیکھیے یہ منگل منتر ہے جس کا جاپ میں نے ابھی کیا ہے. اب اس کا ٹرانسلیشن اس کا معنی اور ساری چیزوں کو روک کر ایک بات آپ کے بیچ بھیج رہا ہوں. اس کے بعد پھر اس کا ٹرانسلیشن کروں گا. خلوص سے بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب باتیں تو کافی ہو گئی. 12:15 بج چکا. 12:20 ہو رہا ہے. مین جو اپنا وشے ہے جو ٹارگٹ ہے جو لکش ہے یہ اس بات کی مجلس ہے. آپ کے بیچ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جلسہ کا آغاز کہاں سے ہے نہیں اور یہ کن کا دیا ہوا طور طریقہ ہے تو کسی اور سے نہیں. اللہ کی مقدس کتاب میں یہ ذکر ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ہے نہیں. اللہ رب العزت تمام نسل انسانی اولاد آدم روح کو اپنے پاس بلایا. بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے ارشاد فرمایا الستو بربکم کیا میں تیرا رب نہیں ہوں. ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ ابھی مجلس ہے پروگرام آپ لگائے ہوئے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے خطیب و امام یہاں پر موجود ہو اور آپ سے کہہ دے کیا میں آپ کا امام نہیں ہوں تو آپ لوگ کیا کہیں گے مولوی صاحب وہاں کی ہم بات بانی چاہیے ہی نا ہمارے مولوی صاحب چاہیے کہیے گا کہ نہیں کہیے گا. بھائی بولیے نا آپ. ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام نسل انسانی اولاد آدم روح سے اس چیز کا عہد لیا الستو بربکم پوچھا بلانے کے بعد کیا میں تیرا رب نہیں ہوں. سب نے کہا قالوا بلا شہدنا کہ مولا تو ہی میرا خالق ہے معبود ہے پروردگار ہے نہیں. سب نے کہا کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. لیکن معلوم ہے ابھی یہ پروگرام ختم ہوگا تو آپ یہی رہیں گے کہ اپنے گھر جائیں گے. گھر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دربار میں جو جلسہ لگایا تھا مجلس کا انتخاب کیا تھا تو جب مجلس کو اللہ نے ختم کیا تو تمام فرشتے اپنے اپنے مکانات کی اور جانے لگے. جب اپنے اپنے مکانات کی اور جب جانے لگے اے بھائی صاحب بیٹھو نا بھائی جب جانے لگے تب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا جبریل ایک جلسہ ختم ہو گیا ہے ایک جلسہ اور باقی ہے. کیا فرمایا اللہ نے کہ جبریل ایک جلسہ ختم ہو گیا ہے ایک جلسہ اور باقی ہے. تو جبریل امین نے عرض کیا کہ مولا جب ایک جلسہ اور ہوگا تو ہم پوری کائنات میں جا کر اعلان کر دیں کہ چلو سب کو اللہ اپنے پاس بلا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا جبریل ابھی ٹھہرو. جبریل نے عرض کیا کہ مولا وہ کیوں اس کا کارن. تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل
मैं रब्बुल आलमीन यानी अल्लाह ताला कायनात हस्ती को ये बताना चाहता हूं कि ऐ दुनिया वालों, जलसा करना, इज्तिमा करना, मिलाद करना, लोग ये जान ले कि किसी दुनियादार का तरीका नहीं बल्कि परवरदिगार का तरीका है। गोया आप उर्स मना रहे हो शहीद बाबा का, सरकार आला हजरत का, गौसे आजम का, लेकिन तरीका जो है वो अल्लाह का जिंदा हो रहा है ना। ये आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं ये तरीका अल्लाह का है। जाहिरन ये शहीद बाबा के नाम से निस्बत मुनासबत से अटैच है, लेकिन ये जिक्र खुदा जो है ये दिया हुआ तौर तरीका परवरदिगार का है। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, मौला हम जाकर ऐलान कर दे। आप जैसे ऐलान करते हो कि हमारे गांव में जलसा है, बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम ऐलान करते कि नहीं करते। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, मौला मैं ऐलान कर दूं कि चलो सबको अल्लाह अपने पास बुला रहा है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील अभी ठहरो। अर्ज किया, मौला वो क्यों? मौला वो क्यों? अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जो मैंने पहला जलसा किया था वो आम था, अब तो वो खास होगा। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, मौला वो खासम खास किनके लिए है? आपके यहाँ कोई फंक्शन हो, कोई मेहमान आते हैं, कोई हाई कोई मीडियम क्लास के होते हैं, किसी के उठने बैठने खाने पीने का नस्म जो है अलग हिसाब से होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि मौला आखिर ऐसा क्यों? अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जो पहला जलसा था वो आम था, अब जो होगा वो खासम खास होगा। जिब्रील ने अर्ज किया, मौला अब खासम खास किनके लिए है? अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील अब जो जलसा होगा उसमें सिर्फ अंबिया, पैगंबर व रसूल के रूह होंगे। तो अब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, ऐ कायनात के परवरदिगार, ऐ पूरी दुनिया को रिज़्क़ अता करने वाला, ऐ पूरी दुनिया को पैदा करने वाला, ऐ पूरी दुनिया के माबूद, ऐ मेरे खालिक, जब तूने पहला जलसा किया था तो उस जलसे में तेरे आदम भी थे, ये सफीउल्लाह भी थे, ये कलीमुल्लाह भी थे, ये खलीलुल्लाह भी थे, ये जुल्किफल भी थे, ये सहाबा भी थे, ये ताबीईन भी थे, ये गौस भी थे, ये सहाबी भी थे, ये ताबीईन भी थे, ये अपने भी थे, ये बेगाने भी थे, ये पराये भी थे, ये काफिर भी थे, ये मुशरिक भी थे, ये मुर्तद भी थे, अमानतदार भी थे, ये दयानतदार भी थे, इस सब के सब मौजूद थे। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया है, मेरे परवरदिगार जब तूने पहला जलसा किया था तो उसमें सब के सब मौजूद थे। ऐ मेरे रब्बे कदीर, अब ऐसा अंतर क्यों है? अब डिफरेंस क्यों है? अब परिवर्तन क्यों है? अब ऐसा ऊंच और नीच क्यों है? इसका रीजन क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या जिब्रील सुनो सुनो, जो मैंने पहला जलसा किया था वो मेरी तौहीद का था, वो मेरी वहदानियत का था, वो मेरी किबरियाई का था, वो मेरी खुदाई का था। जिब्रील सुनो सुनो, जो मैंने पहला जलसा किया था वो ला इलाहा इल्लल्लाह का था, और ये नारे तकबीर। और खुलूस से बोल दो सुभान अल्लाह, और खुलूस से बोलिए सुभान अल्लाह। अब पैगाम के बैठे सुन्नी गरीब मुसलमानों, अब मुशाहिद रजा को अर्ज कर लेने दिया जाए। ऐ शहीद बाबा के शहदाइयों, ऐ वारिस पाक के चाहने वालों, ऐ मखदूम अशरफ के दीवानों, ऐ सरकार आला हजरत के अकीदतमंदों, ऐ पिराने पीर दस्तगीर के चाहने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने दरबार में जलसा किया था वो रब्बुल आलमीन
कायनात के परवरदिगार का जलसा था और ये कायनात के रसूल किरदिगार का जलसा है। तो दोस्तों, उर्स मनाना ये किसी दुनियादार का तरीका नहीं, जलसा मनाना किसी दुनियादार का तरीका नहीं, बल्कि परवरदिगार का दिया हुआ तरीका है। और मोहब्बत से बोलो, और खुलूस से बोलो भाई, और खुलूस से बोलो, और प्रेम से बोलो। अब डर नहीं है कब्र में मुनकर नकीर का, अब डर नहीं है कब्र में मुनकर नकीर का, अब डर नहीं है कब्र में मुनकर नकीर का, दामन है मेरे हाथ में पीरान पीर का, दामन है मेरे हाथ में पीरान पीर का। सरकार गौसे आजम हस्बी और नस्बी जिनकी रूहानी औलाद है, उस ओर से गुलाम मुज़क्किर खान साहब के दुआ लेकर के आप सबों तक लेकर पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। खुलूस से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब शहे मशरक़ैन का, अल्लाह के हबीब शहे मशरक़ैन का, अल्लाह के हबीब शहे मशरक़ैन का, सीना में मेरे गम है हसन और हुसैन का, सीना में मेरे गम है हसन और हुसैन का। तो दोस्तों, आप खुश नसीब है कि आप वली वाले भी हैं, नबी वाले भी हैं, और रब का एहसान अजीम है कि रब ने बंदा अपना और उम्मत अपने महबूब का बनाया है, और उस महबूब का बनाया है जिसका नसानी है नसाया है। रसूल का मकाम तो ये है कि आप अपना कदम मुबारक जमीन पे रखते तो निशान नहीं उखड़ता, लेकिन पत्थर पे रखते तो निशान उखड़ता, जो आज भी मौजूद है नहीं। रसूल के बचपना का आलम यह है कि आप दाएं करवट लेते थे तो चांद दाएं झुकता था, बाएं करवट लेते थे तो चांद बाएं झुकता था। तो सरकार आला हजरत इसी बात पर इरशाद फरमाते हैं, खुलूस से बोलिए तो एक बार, और दिल से, दिल से। दिल है कि बिजली बिल है, बीच में तो लोग नहीं बोल रहे हैं। और खुलूस से बोलिए सुभान अल्लाह। कि चाहा तो झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, है नहीं। सरकार के बचपना का आलम यह है कि आप दाएं करवट लेते थे तो चांद दाएं झुकता था। आला हजरत इस बात का इजहार कर रहे हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सरकार आला हजरत इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हबीब या रसूल अल्लाह, कि तेरे नस्ल पाक में है, तेरे नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का।